हेलो माय डियर स्टूडेंट्स तुम्हारे जो ये चैनल नतुनक चैनल सब्सक्राइब करा और भिडिओ प्रथम पर शेषলৈকে चाबा। सिंगुलर नम्बर एंड प्लुरल नम्बर और एटा पार्ट तुम्हारे कारण लै तुम्हारे ये लिखि लै प्रेक्टिस करा। चुआ सिंगुलर नम्बर और प्लुरल नम्बर बाफेलो पटेटो टमेटो हिरो এইবিলাকৰ প্লুৰেল নম্বৰটো চোৱা বাফেলো বাফেলোস পটেটো পটেটোস টমেটো টমেটোস হিৰো হিৰোস অৰ্থাৎ লাষ্টত ইএস যোগ দিব লাগে। তাৰ পিছৰটো চোৱা সিঙ্গুলার আৰু প্লুৰেল বেঞ্চ বুশ চাৰ্চ ডিশ আৰু ক্লাস। ইয়াৰ প্লুৰেল নম্বৰবোৰ চোৱা বেঞ্চ বেঞ্চেস बुश बुशेस चार्च चार्चेस डिश डिशेस और क्लास क्लासेस। इतो लास्टत इएस जोग करी बहुवचन करा होइसे। चुआ और दिया आछे सिटी बेबी डिउटी आर्मी कान्ट्री और यूनिवर्सिटी এইবিলাকৰ বহুবচনৰ ফর্মবিলাক চোৱা सिटी सिटीज बेबी बेबीज डिउटी डिउटीज आर्मी आर्मीज कान्ट्री कान्ट्रीज यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज अर्थात लास्टत जो वाई थाके तेनहले कि करिब लागिब वाई तो उठी गई आई और इएस जोग करी सिंगुलार पर प्लुरल नम्बर करा हय। तार पिছত चुआ वाइफ लिव थिफ काफ हाफ लव और लाइफ এইবিলাকৰ বহুবচনবোৰ চোৱা वाइफ वाइफ्स लिव लिव्स थिफ थिव्स काफ काफ्स हाफ हाफ्स लव लव्स लाइफ लाइफ्स अर्थात BES যোগ কৰি বহুবচন কৰা হৈছে। চোৱা সদায় সিঙ্গুলার নম্বৰ থকা কিছুমান শব্দ অর্থাৎ এনে কিছুমান শব্দ আছে সদায় সিঙ্গুলার নম্বৰ হয় যেনে ফার্নিচার पोएट्री सिनारी इत्यादि এইবিলাক সদায় সিঙ্গুলার নম্বৰ থকা শব্দ। আৰু চোৱা সদায় প্লুৰেল নম্বৰ থকা কিছুমান শব্দ যিবিলাক শব্দ সদায় প্লুৰেল নম্বৰ হয় যেনে ট্রাউজার্স ভেজিটেবলস রিসেস আর্মস এটসেট্রা এইবিলাক সদায় প্লুৰেল নম্বৰ হয়। দেখাত প্লুৰেল যেন লাগিলেও সদায় সিঙ্গুলার नम्बर থকা কিছুমান শব্দ অর্থাৎ কিছুমান শব্দ আছে যিবোৰ প্লুৰেল যেন লাগে তথাপিও এইবিলাক সিঙ্গুলার नम्बर হয় যেনেকুৱা নিউজ পলিটিক্স मैथमेटिक्स फिजिक्स एटसेट्रा। सो এইবিলাক প্লুৰেল नम्बर যেন লাগিলেও আসলতে এইবোৰ সিঙ্গুলার नम्बर है।